بعض डेढ़ होशियार अभी थोड़ा हरकत में आए होंगे। यार अरबों रुपए की कुर्बानी करते हो, अरबों रुपए, ये फलस्तीन को दे दो तो गजा को दे दो, तो उधर दे दो तो उधर के मजलूमों को मतलब रकम दे दो, अनाज दे दो, ये हरकत में आए होंगे। तो यहाँ कसौटी है, समझे? यहाँ कसौटी है कि हम मनन वाले सोचण वाले नहीं है। हमें कुरान ने हुक्म दिया फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, नमाज पढ़, फसल्ली लिरब्बिका, अपने रब की नमाज पढ़ और कुर्बानी कर, वन्हर। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुर्बानी कर। तो जिस पर वाजिब है, अगर वो उतनी रकम, उससे 100 गुना रकम भी अगर किसी गरीब मिस्किन को दे देता है और कुर्बानी का वाजिब अदा नहीं कर रहा कि मैं गरीब को दे रहा हूं, मिस्किन को दे रहा हूं, शादियां करवा रहा हूं तो बेवा को दे रहा हूं, नहीं, कुर्बानी तो करनी ही पड़ेगी कि अल्लाह और रसूल का हुक्म है कुर्बानी का। तो यहाँ ये कसौटी, हज पर अरबों खरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं। अब कोई होशियार खड़ा हो जाए कि ये हज का खर्चा नहीं होना चाहिए इतना, गरीबों को दो, इसको दो, उस मुल्क को दो, उधर दो, लोग बहुत तकलीफ में है, इसमें कोई शक नहीं, लोग तकलीफ में। तो ये हज को तो ये तो नहीं हो सकता ना, हज को भी रोका नहीं जा सकता, हज भी होगा, इस पर खरबों वगैरह जो भी खर्च होता है वो भी बिल्कुल किया जाएगा। तो इस तरह तो मतलब ये कि हम मतलब चूंकि हम मुसलमान है ना, मुकल्लफ है, हम पाबंद है शरीयत के अहकाम के, तो हम इसमें बिल्कुल कोई मतलब कर भी नहीं सकता। उलमा को अपील कर रहा है कि वो ऐसा कुछ करें कि मतलब ये कुर्बानी के बदले रकम यूं खर्च कर दी जाए, तो उलमा भी कुछ नहीं कर सकते। वो यही मिसाल देंगे, जैसे मैंने आयत करीमा अर्ज की, वो 10-20 और मिसालें दे देंगे आपको। तो उससे बहुत सारे तो आदमी अपने ऊपर देखे कि हम बहुत सारे ऐसे कि जैसे ये तो शरीयत के मुताबिक खर्च हम कर रहे हैं, जो मतलब ऐसे काम है जिनको शरीयत ने ना वाजिब कहा ना अफजल कहा, हम वो भी तो काम कर रहे हैं, उसकी रकम बचाए ना। अब मेरे पास जैसे 10 लाख रुपए का है नहीं है, 10 लाख रुपए का मोबाइल 10 लाख रुपए का है, तो 50,000 से भी तो काम तो चल जाता है ना। तो मैं 9.5 लाख दूंगा गरीबों को, तो कभी नहीं दूंगा मैं। तो 1000 मसले आते हैं मुझे याद आएंगी कि यूं भी है, नहीं यूं भी है, नहीं यूं भी है, नहीं यूं भी है। तो कुर्बानी का बस यूं भी है, नहीं यूं भी है, नहीं यूं भी है, नहीं यूं भी है, तो करनी है, समझे? इसी तरह अपने मकान है आलीशान, क्यों सकते आलीशान मकान है, तो गुजारा तो झुग्गी में भी हो सकता है, क्वार्टर में भी हो सकता है, 1-2 डेढ़िए रूम में भी लोग गुजारा कर रहे होते हैं, छोटे छोटे कमरों में भी गुजारा कर रहे होते हैं। तो ये आलीशान जो प्लाजा बना रखा है जिसके कई कमरे ऐसे हैं कि जिसमें कोई रहने वाला नहीं, आपकी इतनी जरूरियत ही नहीं है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि बच्चे बड़े होंगे, इनकी शादियां होगी, तो एक बेटे को ये, तो एक बेटे को वो, अभी से प्लानिंग करती है, सारे बेचो ना यार और दे दो राय खुदा में, मगर कुर्बानी करो, ये हुक्म खुदाबंदी है। और ये आज से नहीं, चीखने वाले मुझे पता है, बट इसमें बहुत बड़े नाम है इसमें, इन चीखने वालों में, जो मर कर सड़ और गल गए, लेकिन उनकी जरूरियत अब भी बाकी है ना। तो मतलब ये अब सोशल मीडिया पर इस तरह के भी हो सकता है लगे रहते होंगे, वो बातें इस तरह की करते होंगे, यूं करना चाहिए, यूं नहीं कर। तो शरीयत के जो अहकाम आते हैं और जो शाइर इस्लाम है, कुर्बानी ये शाइर इस्लाम में से, शाइर इस्लाम की निशानियां है ना, मस्जिद ये भी शाइर इस्लाम में से, और कुर्बानी तो अजान भी शाइर इस्लाम में से, ये चीजें बंद नहीं हो सकती। इस तरह के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि शाइर इस्लाम की निशानियों में से, तो इनको मिटाने की जो बात करेगा खुद मिट जाएगा, ये नहीं मिटेंगी। और जमाने से लोग कर रहे हैं कोशिशें, कहाँ मिटी है। जो इस तरह की बातें करते हैं इन्हें ये भी जवाब दिए जाते हैं कि तकरीबन जैसे पाकिस्तान में इस मौके पर कमोबेश 20 से 30 लाख अफराद, एक रिसर्च के मुताबिक, उन्हें रोजगार के मौके फराम होते हैं, और मुआशी और जो देहाती इलाके हैं इनमें जो रोजगार मिलता है, क्योंकि उनको पता होता है कि जानवर हर साल बिकेगा, तो पूरा साल उस जानवर को पालते हैं और बड़ा करते हैं, और फिर उससे इनकी भी मुआशी सारा निज़ाम चल रहा होता है। चमड़े का निज़ाम है, लेदर मार्केट है, लेदर इंडस्ट्री है। तो यूं देखा जाए तो ये खरबों रुपए का दुनिया भर में माशी और माली
اور بلکہ فائنینشلی ٹرن اوور یہ پایا جاتا ہے، جس سے اقتصادیات کو اور اکنامیکلی جو بینیفٹس اس کے فوائد ہوتے ہیں. تو یقیناً شریعت کے تمام احکام میں زبردست اس میں فوائد ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. اور یہ کہ مطلب چارہ بیچنے والے، رسیاں بیچنے والے، سب کو روزگار ملتا ہے. جی ہاں. بہت سارے واقعی. اور کئی ایسے آپ کو غریب ملیں گے جو سال بھر گوشت نہیں کھا سکتے، خرید نہیں سکتے گوشت، تو وہ ان دنوں میں گوشت کھا لیتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ یہ حکمتیں مصلحتیں اپنی جگہ پر ہیں. جی ہاں. لیکن اصل وہ یہ کہ حکم شریعت ہے. حکم شریعت. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، شعر ہے کسی کا، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں. اللہ اور رسول کا جہاں حکم آ گیا، ہماری عقلیں قربان، میرے محبوب کے ناخن پا پر ہماری عقلیں قربان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک میں فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو روپیہ عید کے دن قربانی سے خرچ، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں. حوالہ المعجم الکبیر، حدیث نمبر 10,894، جلد 11، صفحہ نمبر 14-15. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوم النحر، 10ویں ذی الحج میں ابن آدم یعنی انسان آدمی کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں. اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو. حوالہ ترمذی شریف، حدیث نمبر 1498. تو یوں مطلب یہ کہ حدیثوں میں بھی اس کی دیکھیے فضیلت بھی ہے اور بہت کچھ ہے. تو اللہ پاک بے نیاز ہے. غریب اور مسکینوں کی بھی بالکل خیر خواہی کرنی چاہیے، قربانی بھی کریں اور ان کی بھی خیر خواہی کریں. اور اگر پیسے بچانے تو میں نے موبائل کی مثال دی ہے، ورنہ صحیح بات ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے. اب رنگ کروانے، رنگ نہیں کرانے، چونا کروا لیں. آئل پینٹ کا خرچہ جو بچا وہ دے دیں، غریب ہوں گا کبھی نہیں دیں گے. شادی میں جو کروڑوں روپے، ہاں کروڑوں روپے شادیوں میں خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپے کا خالی گولڈ دیتے ہیں. اس میں کچھ کٹوتی کرو نا یار. اڑوس پڑوس کے غریبوں کو ذرا دیکھ لو نا، ان کی مدد کر دو. قربانی کو کو روکنے کے لیے نکلے ہو، نہ روکنے سے کوئی رکنا کسی نے، کوئی نہیں رکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.